Opel Astra G سال برارش 98 حجتاش یک سال ندستان من این نمود بیرنه ماشین من این نمود از کفای ماشین منه حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن دو الکتروپاکت коробкаш механики اینجا USB پلیر دارد پرابیک 181,000 کیلومتر پرابیک رویلاش مولتی رول دوستان من هولت سالن ماشین هولت سالن کفای ماشین موتور 1.6 راستای دوستان بنزین می یا گاز می؟ گاز بنزین بناست نرخ ماشین 45 گفتی ها 45,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 969 10 00 BMW سال برارش 96 دوستان من این نمود بیرنه ماشین از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن 4 الکتروپاکت این 4 الکترونیکه коробкаш автомат سنتر زماک دارد اینجا CD پلیر دارد دوستان پرابیک 183,000 کیلومتر پرابیک رویلاش مولتی رول باز لیفت من هولت سالن ماشین من هولت سالن کفای ماشین موتور 2 سوزشوارش گاز بنزین گازش یورو 4 راستخواد چقدر راستخودش 10 تا گازکی 60 کیلومتر میگشته است دوستان یعنی هولت موتور ماشین نرخ ماشین 37,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 775 95 15 مرسدس بنز سال برارش 2001 دوستان این پیشندش 8 پخرانیکای پیش کامپلکتاسیش اوانگارد من این نمود از کفای ماشین 4 پخرانیکای دفاع من این نمودی بیرنی ماشین داخل سالن 4 الکتروپاکت коробкаш автомат اینجا CD پلیر دارد مانیتور دارد سنتر زماک مولتی رول پرابیگش 251,000 کیلومتر پرابیگ من این هولت سالن ماشین دوستان منه CD نیوشم لیفت من هولت سالن کفای ماشین باز اینجا لوکام داره موتور 2 کامپرسور دوستان سوزشوارش بنزین حالی گازه دیدگیش نه راستخواد چقدر راستخوادش 10 تا 100 تا این هولت موتور ماشین نرخ ماشین 48,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 955 91 22 سشک کلاسیک سال برارش 98 من این نمود بیرنه ماشین من این نمود از کفای ماشین دوستان حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن دو الکتروپاکت
коробкаш автомат, титроник ва инҷа CD плеер дорад, сентр замок, пробегаш 296 000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин ва инҷа боз люкам дорад. Мани ҳолати салони қафои мошин дӯстон. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин, газаш евро 4. расход чӣ қадар? расходаш 10 та газгирӣ 80 километр мегардад дӯстон. трасса боз ёфта аст. нархи мошин 60 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 10 37 80 00. Toyota Avensis соли барориш 2007. Мани намуди бердаи мошин дӯстон. ҳуҷҷатош гузаштагӣ. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, титроник, инҷа CD плеер дорад. пробег ҳай ҳозир пробегашам мефаҳмем. ин ҳолати салони мошин, аҳволи сидениҳо манахи рӯйкашҳои замонавӣ кшидагӣ дӯстон. ин ҳолати салони қафои мошин. яксад و هشتاد و چهار هزار کیلومتر пробег дӯстон. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин, газаш евро 4. расход чӣ қадар? расходаш 10 литр газги 100 километр мегардад дӯстон. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 70 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 704 34 38 110 303 140. Mercedes Benz очки соли барориш 2000. комплектасияш авангард дӯстон. ин ойнаҳои сиёҳшиша будааст. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон сиденияш лифт, коробкаш автомат, титроник, 4 электропакет дорад. инҷа CD плеер, монитор, 2 сидениҳои пеша багриф сидени, сентр замок, пробегаш 215 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин, сидениҳош кожи, боз инҷа люкам дорад. ин ҳолати салони қафои мошин дӯстон. мотор 4.3 сӯзишвориш бензин дӯстон. ин AMG пакет. нархи мошин 95 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 963 88 78. Mercedes Benz E300 соли барориш 2011 дӯстони азиз. мошин вагон мебошад. бисёр дар ҳолати хуб. европейка мана. ин 6 пахлоникои пеш. чор пахлоникои қафо. дохили салон 4 электропакет,
Oynachosh elektronika, сиденье лифт, интерзамок, коробкаш автомат, титронник, коробкаш автомат десон, мен сиденьёш гарму хунук, бортош компьютер, климат контрол, мультирол, ҳама наворотҳои ҳозира. бомош панорама мана. این حالت سالن قفای ماشین بسیار در حالت خوب. سیدنی قفاش هم گرم و خنک. موتور 3 سوزشوارش بنزین. расход چقدر؟ расходаш 10 литр 11 литр ба 100 километр мегардад десон. این حالت мотори ماشین. нархи ماشین 222,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 810 00 48.